Ergaa Phexros erge tanduraa Phexros tanduraa boqonnaa tokko. Ana Phexros ergamaan Yesuus Kiristoostu xalayaa tana isiniif barreessuu kiyya. Hagahuu gara warra Rabbiin filatamanii kanneen biyyaa baafamanii gara kutaalee biyyaa Phonxoositti, Galaatiyaatti, Qaphadooqiyaatti, Aasiyaatti, akkasumatti ammas Bitiiniyaatti faca'anii jiraniif, isin akka akeeka Rabbii Abbaatti filatamtanii Yesuus Kiristoosiif ajajamuuf diinni isaa isinitti facaafamee Ruuhal Quddusiin qulqulleeffamtaniitu jirtu. Ni'imaanii fi nageenyinis isiniif haa hoddummaatan. Rabbi Abbaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif galanni haa ta'u. Inni araara isaa guddaadhaan warra du'an keessaa ka'uu Yesuus Kiristoosiin abdii jiraattuu keessatti haarayatti dhalachuu nuuf kenneetu jira. Kanaas dhaalamaya gonkumaa hin badne, kan xurii hin qabne, kanis hin moofofne samii keessaa isiniif ol ka'eeti jira. Eegaa isin warra amantiin najaata bara booddeetti mul'achuuf jecha qophaa'ee taa'u saniif humna Rabbiitiin eeggamtaniiti jiraattaniifi. Amma wayita gabaabduuf fitnaa adda addaatiin naasifamuun keessan kan hin hafne yoo ta'ellee kun waanuma isin hedduu itti gammaduu qabdan. Ziqayni badulleen ibiddaan fitnama. Amantiin teessan tan ziqaya irra caalaa gatii qabdu ammoo guyyaa Yesuus Kiristoos itti mul'achuuf deemu sanitti faarfamtee guddinaa fi ulfina akka arkattuu fi fitnamtee ni ilaalamti. Isin isa mul'achuuf deemu san yoo arkuu baattanillee ni jaalattu. Ammumaaf yoo isaa arkuu baattanis isatti ni amantu. Akkasumatti ammaas gammachuu tana hin jedhamne tan durri ulfina guddaa qabduun ililchitu. Najaata lubbuu teessanii kan akeeka amantii teessanii tahee saniis ni arkattu. Nabiyyoonni warri waa'ee ni'imaa isiniif kennamuu sanii raajii dubbatan. Najaata kanaa keessaa barachuuf fardeeffataniiti xiinxalan. Isaan waa'ee dararama Kiristoos irra gahuu, waa'ee ulfina booddee isaaf dhufuuf deemuu duraan dursanii wayita dubbatan. Ruuhaan Kiristoos kan isaan keessa ture gara nama kaanitti yookiin wayita tam akka inni agarsiisaa ture xiinxalan. Wanti isaan hojjechaa turanis mataa isaaniitiif odoo hin tahin isiniif akka ture mul'ifameetu jira. Kunis Ruuhal Quddus samii irraa ergameen amma karaa warra wangeelaa lallabuutiin isinitti himame. Waan kana maleeykonni Rabbiitiilleen keessa seenanii laaluu ni hawwu turan. Kanaaf qalbiidhaan dalaguuf qophaa'oo tahaa. Dammaqaatii abdii teessan guutumatti ni'imaa wayita Yesuus Kiristoos mul'atu sanitti isiniif kennamu irraa kaayadhaa. Akka ijoollee eemaramtuu tahaa malee si'oo jasadaatan bara wallaalummaa keessanii saniin hin fuudhaminaa. Rabbiin isin yaame qulqulluu akkuma ta'e isinis waanuma gootan hundumaatti qulqulloota tahaa. Inni barreeffama qulqullaawaa keessatti ani qulqulluu waaniin taheef isinis qulqulloota tahaa jedheeti jira. Rabbi kan nama odoo wal hin caalchifne adduma addaan akka hojii isaatti firdii itti godhu san abbaa jettanii warra yaamtan yoo taatan, eegasuu umrii teessan guutuu hanga biyyaa baatanii baqattummaan jiraattan hundaahuu isa sodaadhaan jiraadhaa. Akka jireenya abbootii teessan irraa isinitti dabre kan faayidaa hin qabne san jalaa gumaa maaliin eewalamtanii akka baafamtanis nu beeytu. Waan akka meetaa fi ziqayaa kanneen badaniin hin turre, ammoo dhiiga Kiristoos gati qabeessaan kan akka hoolaa aarsaa illaas ammaas irrinaas hin qabnee ni furamta. Inni uumamuu biyya addunyaa dura
Rabbiin ergamee gara dhuma bara kanaatti isiniif jecha mul'ifame. Karaa isaatiin isin Rabbi kan isa du'aa kaasee ulfinaas kenneefitti amantan. Haala kanatti amantii teessanii fi abdii teessaniis Rabbi irra kaayattaniitu jirtu. Isin dhugaaf ajajamuu keessaniin jireenya keessan xaliileessitanii amantoota obboleeyyan keessaniis garaa xaliilaan jaalachuu dandeeysan. Ammas jaalala dhugaatiin wal jaalachuun keessan itti fufa. Isin sanyii baddu irraa odoo hin tahin sanyii hin badne irraa qawlii jiraattuu Rabbii tan bara baraatiin lamadaa haarayatti dhalattan. Kanaaf barreeffamni qulqulluun namni jasada uffate hundinuu akka meeyra citaati. Ulfinni isaa hundinis akka daraaraa citaati. Meeyri citaa ni xoollaqa, daraaraan isaatis ni harca'a. Qoyliin gooyitaa ammoo haftee bara baraaf ni jiraatti jedha. Qawliin tunis oduu gammachuu tanuma isinittuu himamte. Phexros tan duraa boqonnaa 2. Eegaa hammeenya hundumaa dhiisaa, shaaxirummaas, fakkeessitummaas, hinaaffaas, maqaa namaa balleessuus, waan kanneen hundumaa ifirraa fageessaa. Akka daa'imman reefu dhalatan aannan barbaadanitti isinis najaataaf ittiin guddachuuf wayita hundumaa qawlii ruhaanii tan shaaxirummaan keeysan jirreef akka aannaniitti dharra'aaf. Isin gaarummaa gooftaadhaa warra mi'eeffattan taanaan kana numa gootu. Gara Kiristoos koottaa, inni dhagaa jiraataa kan namootaan tuffatame ammoo inni Rabbi biratti filatamaa ulfina qabu. Amma isin dhagaaggee jiraatoodha kanneen galmi ruhaanii ittiin ijaaramu. Isinis ammaas luboota qulqulluu taatanii gargaarsa Kiristoosiin aarsaa Rabbii gammachiiftuu ni dhiyeessitu. Kitaaba keessatti kunoo dhagaa mataa utubaa qaceelchu isa filatamaa gati qabeessas Xiyoon keessaniin kaaya. Kan isatti amanu ammoo hin qaanfatu kan jedhu barreeffameetu jira. Isin warra itti amantaniif dhagaan kun gatii guddaadha qaba. Warra itti hin amanneef ammoo kitaabni akka jedhutti dhagichi najjaaronni tuffatan inni dhagaa mataa utubaa qaceelchu tahe. Akkasumatti ammaas inni dhagaa nama gufachiisu siibaa nama kuffiisus tahe jedha. Isaan sababa qawlichaaf ajajamuu didaniif gufatu. Kunis isaan irratti herregameeti ture. Isin ammoo ummata filatamaa luboota Rabbii mootichaati. Saba qulqulluu ummata handhuura Rabbiiti taatan. Tafakkura hojii Rabbii akka ibsitaniif dukana keessaa ifa isaa kan nama ajaa'ibsiisuu kanatti isin yaame. Isin wayita takka ummata Rabbii hin turre, amma immoo ummata isaa taataniiti jirtu. Isin araara Rabbii warra hin arkatin turtan, amma immoo araara isaa arkattaniiti jirtu. Yaa saahibban koo, isin akka warra biyya ambaattii fi akka baqattoota biyya addunyaa tanaa irraa warri jiraattan, si'oo fadha jasadaa tar lubbuu teeysan waraantu irraa akka if qusattaniin jabeessee isin gorsa. Haala isin warra Rabbi hin beeyne keeysa itti jiraattan kan hedduu if eeggannaa qabu haa ta'u. Akkaataa kanatti warri maqaa hamaan isin hamatan yoo jiraatan guyyaa firdii kennuuf dhufuu isaan hojii keeysan gaarii arkanii ulfina Rabbiif kennuu ni dandayu. Gooftaaf jecha warra amriin kennameef jalatti bulaa. Mooticha kan hundumaa irratti amrii qabuuf ajajamaa. Ammaas warra biyya bulchan kanneen namoota waan jallaa hojjetan adabaniif, namoota waan qajeelaa hojjetan ammoo galateeffatan mooticha biraa waan ergamaniif jecha ajajamaaf. Waan gaarii hojjechuu keeysaniin warra gowwoota wallaalaan dubbatan
akka afaan isaan qabachiisuu dandeessan fedhii Rabbiiti. Akka warra bilisaatti, akka kaadamtoota Rabbiitti jiraadhaa. Ammoo bilisummaa teessan badii hojjettan ittiin hagooguuf hin oolchinaa. Nama hundumaafuu ulfina ta'uuf kennaa. Obbolummaa amantootaa jabeessaa. Rabbi sodaadhaa. Mootichaas kabajaa. Isin warri kaadamtoonni gooftota keessaniif ulfina kennuudhaan ajaja isaanii jala bulaa. Kanaas warruma gaggaarii fi kanneen namaaf yaadan qofaaf odoo hin tahin warra haqaan hin dalayneefis akkasuma godhaa. Namni dararama haqaan malatti isa irra gahe san fedhii Rabbii yaadachuun danda'ee obsee ni'imaa isaati arkata. Balleessaa teessaniif jecha tumamtanii yoo obsatan zajuma maalii qabduu? Gaarii dalaguu keessaniif dararama isin irra gahuu yoo obsitan ammoo Rabbi biraa ni'imaa ni arkattu. Isin tana godhuuf yaamamtaniitu jirtu. Kiristoos isiniif jecha waan dararameef isa duukaa akka buutaniifis fakkeenya isiniif kenneetu jira. Barreeffama qulqulluu keessatti inni dilii hin hojjenne jecha afaan isaa keessattis dharti hin argamne kan jedhu jira. Inni wayita arrafame deebisee hin arrabsine. Wayita dararamees Rabbi kan firdii qajeelaa kennutti kennate malee warra isa duraaniis hin sossodaachifne. Nuti dilii jalaa duunee qajeelinaaf akka jiraannuuf jecha Kiristoos dilii teenya jasada isaatiin fannoo irratti baadhate. Madaa isaatiin isin aafamtan. Isin akka hoolota karaa irraa baddaniiti turtan. Amma immoo gara teessituu fi to'attuu lubbuu teessaniititti deebitaniitu jirtu. Phexros tan duraa boqonnaa 3. Akkasumatti isin beerran abbaan warra keessan warra qawlii Rabbii hin amanne yoo ta'ellee isin isaanitti dubbachuudhaan malatti haaluma gaarii niitii isaaniitiin gara amantiitti dhufuun isaanii ni malaa. Jaarsa keessaniif ajajamaa. Kunis wayita isaan xaliilummaa qalbii teessaniitii fi sodaa Rabbii qabaachuu keessan arkanii ta'a. Bareedinni keessan waan alaan tahe kanneen akka naannoo dhangalaasuu fi hamashaa kukurfeeysuu ziqaa naqachuu fi ammas uffata hariiraatiin if shaashalamuu tiinii miti. Akkasii mannaa namummaa keessanii amala keessan lashii hin moofeyne kan Rabbi durattis gatii guddaa qabuun taahuutu irra jira. Bara dur dubartoonni qulqulluun warri abdii isaanii Rabbi irra kaayate haala kanatti if babbareechaa jaarsa isaaniitiif raaziyoota turan. Akkasitti isaan abbootii warraatiif ajajamuun if faayaniiti turan. Akkuma Saaraan jaarsa isii Abrahaamiif ajajamuuf gooftaa kiyya jettee isa yaamaa turte sanitti gaarii dalaydanii sodaafis karaa kennuu dhiifnaan isinuu ammuma irraa ilmaan Saaraa tahuu keeysani. Akkasumatti isinis warri dhiiraa beerran keeysaniif keeysatti ilaalaa wajjin jiraadhaa. Isaan hammana morgayaan cimoo tahuu dhabuu isaanii beekaa. Kennaa jireenyaa tan tola isiniif kennamtu san waan isin wajjin dhalaniif jecha kabajaanis isaan qabaa. Akkana taanaan wanni kadhata keeysan ittisuu hin jiru. Xumura irratti hundi keeysanuu wal taatanii waliifis yaaduudhaan wajjin jiraadhaa. Akka obboleeyyaniitti wal jaalachaa rahamataas qabaachaa damboobummaan jiraadhaa. Hammeenyaaf hammeenyuma, abaarsaafis abaarsuma deebisuu mannaa Rabbi eeyba isiniif kennuuf waan isin yaameef jecha warra isin abaaru eebbisaa. Kitaaba keeysatti
Namni jireenyatti gammaduu barbaadu, kan bara gaarii arkuu fedhus, arraba isaa hamtuu dubbachuurraa, afaan isaatis shaaxirummaadhaan dubbachuurraa haa ittisu. Inni waan hamaa irraa deebi'ee gaarii haa godhu, nagayaas haa barbaadu, nagaya duukaas haa bu'u. Iji gooytaa gara warra qaceelotaati millatti, gurri isaatis kadhata isaaniiti dhagaya. Ammaas fuulli gooytaa warra hamtuu hojjetan irratti nyaara guuraati jira jedha. Waan gaarii dalaguuf mirqaanuu keeysaniif jecha namni isin miidhuu ni jira. Waan haqa ta'ee dalaydanii silaa dararamtan illee isin warra eebbifamoodha. Eegaa waan namni isin godhuus hin sodaatinaa, niis hin cinqaminaa. Qalbii teeysan keeysatti Kiristoos gooftummatti kabajaa. Waa'ee abdii isin keessa jirtuu nama gaafatee jawaaba isin irraa barbaaduuf jawaaba quubsuu deebisuuf wayita hundumaa warra qophooytan taahaa. Ammaas jawaabni keeysanis kabajaa fi naamusaan haa ta'u. Xalalii xaliilumatti eegaa. Haala kanatti namoota kanneen isin warra Kiristoos duukaa buutanii waan gaarii hojjettan maqaa balleeysan san if ni qaanfachiifta. Waan hamaa dalaydanii diraramuu mannaa fedhii Rabbii taanaan sababa waan gaarii godhaniif jecha diraramuutu irra wayyaadha. Kiristoos ammoo gara Rabbiitti isin fiduuf jecha wayita hundumaaf hogguu takkaa dilii namaa hedduutiif dirarameeti jira. Inni qaceelaan san jasada uffatee bakka warra yakkamoota bu'eeti ajjeefame. Ammoo ruuhaan jiraataa ta'eeti jira. Ruuhaa saniin deemee dhaqeeti ruuhoota warra aakiramee amma mana hidhaa keeysa jiranitti lallabe. Isaan ruuhoota namoota dur bara Nuhii wayita markabni tolfamu yeroo Rabbii obsaan isaan eegee ture san warra isaaf ajajamuu dhabee hafe. Markaba kanaanii namoonni muraasni jechuun 8,000tu bishaan keeysaa eewalame. Kunis akka fakkeenyaatti cuuphaa isin amma ittiin najaa baafamtan. Cuuphaan tunis xurii qaama irraa dhiquu odoo hin tahin du'aa ka'uu Yesuus Kiristoosiin xalalii qaceeltuun ragaa Rabbii deebi'u jechuu. Inni du'ee ka'ee sun samitti ol bahee harka mirga Rabbiitii ni jira. Maleeykonni Rabbiitii fi humnoonni amrii qaban kanneen hawaa keeysaatis harka isaa jala jiru. Phexros tan duraa boqonnaa 4. Eegasuu Kiristoos namummaa jasadaatiin eega diraramee isinis ammaas akkuma isaatitti yaadaan akkuma nama lolaaf meeshaa hidhatee tahaa. Namni namummaa jasadaatiin diraramu dilii irraa fixateeti jira. Eega inni asii achi jireenya addunyaa irratti hafteef tana fadha si'oo hamtuu jasadaatiif odoo hin tahin fedhii Rabbii irratti oolcha. Isin kanaan dura waanuma ummanni Rabbii hin beeyne godhuu barbaaddan godhaatti turtan. Isaanis kanneen akka mufallisummatti, kajeellaa hamtutti, farshaanumatti, shakarutti, zaaba malee dhugutti, waaqayyoolii tolfamaniifis sagaduun barri hangi akkasitti jiraattan sanuu dheeraa isiniif gaha. Isin amma isaaniin wajjin galaana jireenyaa kan ittisa hin qabneen fudhatamuu dhiisuu keeysan ni ajaa'ibu. Maqaas isin balleeysu. Isaan ammoo waan dalagan maaliif akka dalagan isa kan warra jiranii fi warra du'anittis firdii godhuuf qophaa'ee jiru duratti dalagaa mataa isaanii laalchisuun gabaasa kennuutu isaan irra jira.
Kanaaf jecha warra duruun du'aniifis qawliin najaataa Kiristoosiin isaaniif labsamteeti turte. Isaan jasada keessatti akka namaatti warra firdiin itti godhamte tahanillee ruhaadhaan akka fedhii Rabbiitti haa jiraataniif. Xumurri waan hundumaa dhiyaateeti jira. Eegaa naamusa eeggattanii qalbii takkaan warra kadhataa irratti bobbahu tahaa. Hundumaa irra caalaa jaalala waliif qabdan san jabeessaa qabaa. Jaalalti bar dilii hedduudhaa hagooddi. Gungummuun malatti wal keessummachiisuuf hulaa banadhaa. Namayyuu kannaa Rabbii irraa arkateen namoota biraa ittiin haa tajaajilu. Amiinummaadhaan kennaa ni'imaa Rabbii haala adda addaatti ittiin kaadamaa. Namni dubbatu akka qawliin Rabbii jettetti haa dubbatu. Inni waa tajaajilus humna Rabbii isaaf kenneen haa tajaajilu. Rabbiis waan hundumaattuu karaa Yesuus Kiristoosiin ulfina haa arkatu. Isaaf ulfinninii fi amriin bara baraaf haa tahan. Aamiin. Yaa saayibban koo jaalatamoo, fitinaa akka ibiddaatti nama gubdu keessa dabraa jiraachuun keessan akka waan wanni haareenni takka isin mudatetti ajaa'iba isinitti hin tahin. Kiristoos ulfina isaatiin wayita mul'atu gammaddanii akka ililchitaniif hammumaa dararama isa irraa hirmaattan takka isinis hammasuma gammaddu. Maqaa Kiristoosiif jecha yoo arrafamtan isin warra eebbifamoodha. Ruhaan ulfinaa ruhaan Rabbiitiis isin irra ni qubata. Ammoo isin keessaa namni tokkolleen akka nama ajjeesee yookiin hattuu yookiin yakka biraa hojjetee yookiin kan dubbiin nama jidduu deemu tahuu isaatiif jecha hin dararamin. Kiristaana tahuu isaatiif jecha yoo dararame ammoo tanaaf jecha hin qaanfatin. Maqaa Kiristoosiin waan yaamameef jecha hamdii Rabbiif haa galchu. Wayti firdiin itti kennamtu geesseeti jirti. Firdiin tunis warra mana Rabbii keessaa irraa jalqabamti. Dura kan nuun jalqabamtu yoo taate xumurri hiree warra wangeela Rabbiitiif ajajamuu didanii maal haa tahuu? Kitaaba keessatti namni qaceelaan najaa bahuun rakkinaan yoo ta'e hireen warra Rabbi dhablee fi dilaawoodhaa maal tahuuf deemaree jedha. Kanaaf jecha warri akka fedhii Rabbiitti dararamaa jiran khayraata dalaguudhaan Rabbi amanamaa isaan uume sanitti if haa kennani. Phexros tan duraa boqonnaa 5. Anis akkuma keeysan manguddoo kan tahe dararama Kiristoosiif ragaa baatuu fi ammaas ulfina mul'ifamuuf deemu keeysaa nama hirmaatu. Manguddoota waldaa kanneen isin jidduu jiraniin gorsa. Karra hoolotaa kanneen Rabbii tikaa fi isinitti kenne san dirqamtanii odoo hin tahin jaalalaan akka Rabbii isin irraa barbaadutti horitti bololuun odoo hin tahin if kennuudhaan eegaa. Hoolota karraa saniif fakkeenya tahuudhaan eegaa malee warra tika keeysan jala jiran irratti gooftummaa keeysan agarsiisuuf hin dalagina. Gaafa angafni tiisitootaa san mul'atutti isiniis ammaas gonfoo ulfinaa tan hin dulloomne ni arkattu. Akkasumatti isin warri umriin xixiqqoo taatan manguddootaaf ajajamaa. Hundi keeysanuu damboobummaa akkuma huccuutti uffadhaa. Wajjin jiraadhaa. Kitaaba keeysatti Rabbi warra dhayitaa qabaniin ni morma, warra damboobaniif ammoo ni'imaa isaani kanna jedha. Kanaaf Rabbi wayitaa ifii barbaadetti akka ol isin qabuuf harka isaa amrii qabeeysaa kan tahe jalatti
gad if qabaa. Inni isiniif waan yaaduuf waan isin yaachisu hundumaa Rabbuma irratti dhiifadhaa. Naamusa qabaadhaa, dammaqaas. Sheexaanni adawwiin keeysan akka leencaatti aadaa nama liqimsuu barbaacha naannawaati jira. Kanaaf jecha amantitti jabaadhaatii sheexaanaan mormaa. Obboleeyyan keeysan warri guutummaa biyya addunyaa keessa jiraatan akkuma keeysan kanatti cinqamaa jiraachuu isaanii isinuu ni beeytan. Wayita gabaabduuf eega cinqamtan booddee ammoo Rabbiin niimaa hundumaa qabu isuma kan Kiristoosiin ulfina bara baraatti isin yaame ismaatuu bakkatti deebisee isin jaareeti dhaaba. Isin ni jajjabeeysaas. Hundee teeysanis jabeeyseetii mirkaneeysa. Amriin bara baraaf isaaf haa taatu. Aamiin. Ani harka Silwaanos obboleeysaan ani amanamatti fudhadhuun ergaa gabaabduu tanaan isin jajjabeeysuuf ammaas tunniimaa Rabbii aslii tahuu isiidhaa ragaa bahuufiin isiniif katabe. Niimaa tanatti jabaadhaa dhaabbadhaa. Waldayaan akkuma keeysanitti filatamtee Baabiloon jirtus nagayaa isiniif ergiti. Maarqos ilmi ruhaanii kiyyaas akkasumatti ammaas nagayaa isiniif dhaama. Jaalala obbolummaatiin wal dhudhungachuun nagayaa wal gaafadhaa. Nageenyi isin kanneen Kiristoos taatan hundumaafuu haa ta'u.